Hi guys, atong tirada ron rin no kay manulo dita, pertintan na ako ka mama kay nasuko aksyon suko si mama kay asa na pud ta mang lakaw daw nya manulo ta guys, nagkuha na ko dag hagbasay guys kay ato nang itigba sa mga baki guys. Nya matik din ta diri guys no, nakuha din tag duha ka buok kay ato ading gitikdulan sa hagbasay guys kay ato rang gilikod kay basing mabungkag guys ba. Nya atong kauban dia guys no, si Uncle Jerry Banako na guys, dili na si Uncle Jerry Cobra guys no, nya nagdaghan na pud nakuha guys. Nya na pud ginitiog dia wakwak guys, amo lang ipasagdaan guys kay wakwak naman na sila guys. Amot ani among kuha guys, gamay ra man kay guys kay atong kauban gud murang pugnaw og bakbak guys. Bakbak itong kuan guys ha. Joke lang bitaw Nicole, dili bitaw ka bakbak kol, mura bitaw kag Banako na. Joke lang bitaw ko lang kita ka Nicole. Atong makuha diri guys no, bakbak lang dili bullfrog guys kay wala man sa ubos na sa bukid guys. Nya kanang kita mo nang magkagang guys, dili na siya kagang guys ha, piyo na siya guys, nasapa ra na makuha guys sa bukid guys. Nya mo atong kuha guys no, gamay ra kaya guys kay di malas-malas guys kay amot lang og ngano. Nya ako ring gimantik-matik din dia gihinluan guys ang tubig guys, nagproblema na sa kuha guys kay ako nagproblema sa tubig guys kay sige ra gawas guys no. Wala tay bayad tubig diri guys kay libre ang tubig din he guys kay ang tubig diri guys mura ra ganang wala. Joke ra bitaw guys no. Nya mo na guys matik-matik din ang gihinluan guys. Ambot bisang unsa na nato na istorya guys kay wala ta kabalog unsa atong istorya guys. Nya shout out day ko diya guys sa kanang naka-relate aning mga video guys, kanang hilig manulo gani guys. Nya daghang salamat guys, dito mo mapulag tanaw guys.